супер бачаҳо. дӯстони беҳтар аз ҷон, мухлисону азизон, шоматон ба хайру шодӣ бошад. меҳрубон зокирӣ ҳастам ва шумо Азия-Плюс ТВ-ро тамошо карда истодаед. ва боз як кӯдаке ки ҳамаро ба ҳайрат мегузорад бо нақшҳояш, бо ҳаракатҳояш, бо суханҳояш. Рамазон ҷон Сафаровро истиқбол мегирем аз шаҳри Турсунзода. Рамазон чи, ассалом ҷони ака. Канешин кане? Ин чашмуша бинан. Мада нигоҳ кун. Аллакай мардаке калон шуда аз дӯстони азизи дида. Гап сари он аст ки Рамазонҷон доиман дар интернет касе ки ба ӯ суол медиҳад зан мегирам мегӯяд. Зан мегӯяд. Зан мегӯяд. چون مکنی جیان؟ زن مگوید. چی با جیان؟ فرخی چون مکدن. کی؟ عروسم. واه چی با؟ چی با ترانه گریف؟ رمضان؟ چی با ترانه گریف؟ گوشکاک. من نگرفته چون مکدن. برای چی ترانه میگریفت جیان؟ کنم منم. نه فهمیدم نه برای چی پول نداری ماشین نداری برای چی؟ پولش ندادم. برای پول اپسی پول شده هیچ قفروختن جیان خرید کردی سایزی مغازه میخردم تلفن کردم واه روش پدر کردی بابا کلم میکردن عروس داشتی؟ عروست چی شد؟ با عروس چی شد؟ عروس بلافت برافت؟ چی با برافت؟ تو را دوست می‌داشت کو؟ تو را ویا دوست می‌داشتی؟ چی برافت؟ منم دوست می‌داشتم بلافت های یگان توفش نکردی یگان چی؟ کلی دادم نگفت با چی دادی؟ ماشین دادم نگفت ماشین دادی نگفت کلی دادی نگفت سومش دادی؟ سومش دادم نگفت با تلفن دادم نگفت تلفن هم برده دادی؟ این پدرک دادی با نگفت همین بچه کراسافچیک داد نگفت ها؟ تو زن میگیرم فتستی همین زن برای چی دکار؟ چی با؟ برای چی دکار؟ چی کار میکنی زنه؟ سرچمشون سرچمشی؟ با چی کار میکنی؟ لباساشم لباساش چی؟ تو اتوک میکنی؟ زنی تو کار میکنه بعد چی کار میکنه؟ برای تو چی کار میکنه؟ اوی سلمی اولا تا سلمه لیزه سلمه با همین زنی تو در خونه چی کار میکنه؟ با حلقون میپسه پتین کومت تو زمین با کرتو میپسه خروتو میپسه او چه خیلی دختره زنت؟ فسون فاسون؟ خیلی که حساس بگی من کلان شدم خیلی من مایده چه او؟ اوی تک مایده او؟ نباشم مایده کن زمین شما کسون داده کمیتی خسته نشدی؟ از این شربت ها میخوری؟ نوری زلال شربتی وطنی از میوه های تاجیکستان با مزه دوستانی عزیز نوری زلال بهترین شربت ها رو برای کودکان شما آماده کرده است هر لحظه فکر میکنم که ویتامین هایش برای تن و جان فرزندان شما راحت بخش است کنه کی تیزتر میخورد چه بوده؟ زو زور بوده؟ آنها باید جان کردی که جوراود گفتن مرزاد گفتن چی بزدی جوراوده؟ آنها باید بچه ها را کجا داد؟ آخه سون من ندادم سومتا ندودن؟ لخو ویلیم شکسته بود بلما گرفته بچه که کردی تو؟ اینو قلمت یه گرفتم چون دستیات زدم با کسایت داشتم که من نمیجا میگه استورم که کاری پاوند میاد سبو جنین تیزیکش دستش زدم با آتش نآورد اوتا نداشت من تو مردکی ها؟ زن داری؟ کودک داری؟ اکن اگه سوم میوبی؟ آیلاسیا تو راسته کار کنی میری؟ بعد سومو بسیار شود چیکار میکنی؟ او
бо чӣ кор мекунӣ? Очата куҷо мебарӣ? Хунаи худо. хонаи худованд мебарӣ? Очата дӯст медорӣ? То ҳар саҳар айхоб мехезӣ ку? Чӣ кор мекунӣ яку? Маск. машқ мекунӣ? Чӣ хел машқ мекунӣ? Кани нишон деҳ. Кани чӣ хел мекунӣ? Чӣ хел машқ мекунӣ? ҷамъ кун. Айхо. Кани ҷамъ кун ку? Зан ку? Чӣ хел зада метавонӣ? мана ту гуфтести ки ман зан мегирам, а? Бале, бози домоти дорӣ? Хуб кане гирифта биё. Пӯшону мошд. ин бача шаҳ мешавад, дӯстон. Шаҳ бача мекунем Рамазон ҷона, а? Сартарошаниш кунем шаҳ бачара, а? Кане рақса мезанем акун. Оҳ, рақсои ин бачаро бинанд. خانه‌ای که طفل دارد غصه در آن خانه نیست. گویان راست گفتند. خانه بچه‌دار مانند بازار. بله راست. شکر که رمضان جان هست و مادر تنهایش با او خوشبختی زندگی را احساس میکنند. акнун барои рамазонҷон мо тӯҳфаҳое ки аз нури зулул аст омода кардаем, баҳраш тақдим менамоем. нури зулул барои кӯдакон хеле фоидабахш аст. боварӣ дорам ки барои рамазонҷон низ албатта ин шарбатҳо хеле ба хеле писанд меояд. гап нест, хуш омадӣ. меҳмони навбатии мо буд Рамазонҷон Сафаров, оне ки бисёр ҷонос ва бо номи оча зан мегирум дар тамоми сайтҳои иҷтимоӣ машҳур аст. пайгири барномаҳои мо бошед. дӯстатон медорем. чашмошо бинед аҷоиба. ҳаракати мимикаҳояш нигина мамаҷонова ҳамчун равоншиноси касбӣ вобаста ба ин ҳолат шумо чӣ назар доред ки кӯдаки сесолачаро ман зан дорам мегӯяд, ман кӯдак дорам мегӯяд ё ба ман зан мефурад, зан мегӯяд ба очааш? медонед меҳрубон, ин хел ҳаракат, фаъолият, фикронӣ ё ки хаёл тамоман як чизи хос аст барои кӯдакон аз синни 3 солагӣ сар карда то 7 сола. аз чӣ мо мефаҳмем ки зеҳн ё ки гӯем ки ӯ солим аст аз тарафи равоншиносӣ ё ки рӯҳӣ, ин кӯдак солим аст. ҳамун амалиёте ба шумо гуфт ки асосан ӯро дар куҷое дидааст, ё модар ё ки дигар дар ҳамон хонавода инро мушоҳида кардааст. вай чизе ки аз гӯем беасос аст нагуфтааст. дигар сабабе аст ки агар аз ҳамон нафароне ки бо ӯ ҷурагӣ мекунад ё ки онҳо бозӣ мекунанд ҳамроҳ, маълум меш мумкин ман гумон мекунам ки камтар сину солашон калонтар аст. вақте ки байни онҳо мешинад, кӯдакҳо бисёр зирак ҳастанд ва ҳама чизро зеҳни онҳо меқапад, ҳамчун запис мекунад. вақте ки калонсонан дар бораи занашон гап мезананд, шӯхӣ мекунанд, ин ба маъқул мешавад ва ҳар чизро ҳамин хел ба худ медонед ҷамъ мекунад, баъд мегӯяд ки манам зан дорам. чунки худашро ҳамчун ҳамин ҷураҳош ё ки ҳамон нафароне ки буданд мегӯяд ман ҳам ҳамин хел ҳастам. то ба мактаб рафтан ин аз байн меравад. Супер бачаҳо.